بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون صدق اللہ العظیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اور شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور ہے کوئی خدا جس نے تمہارے لیے تخلیق کیا زمین و آسمان کو، اور پھر ہم نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، اور پھر ہم نے اس کے ساتھ تمہارے لیے بارونق پر رونق باغات اگائے، اور تم میں یہ طاقت نہ تھی کہ تم ایک درخت بھی اگا سکتے۔ کیا اس اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ نہیں، بلکہ یہ قوم والے ہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا۔ معزز سامعین و حضرات، میں آپ سب کو DHA کی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس شجرکاری مہم کے لیے آپ کی کنٹریبیوشن، وقت نکالنے، قیمتی وقت نکالنے کے لیے اور یہاں تشریف لا کر اس مہم کا حصہ بننے پر سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ سب سے توقع کرتا ہوں آپ اسی طرح ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے۔ ہم آپ کے ساتھ مل کر اس مہم کو آگے بڑھائیں گے، انشاءاللہ DHA کو سرسبز و شاداب بنائیں گے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو اسٹیج سیکرٹری بریگیڈیئر حمید خٹک صاحب کے حوالے کرتا ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نہایت قابل احترام خواتین و حضرات، میں اپنے طرف سے، رفقا کی طرف سے اور DHA ایڈمنسٹریشن کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے یہاں پہ آپ تشریف لے آئے۔ زندگی کا دار و مدار درخت کے اوپر ہے، اور اس روئی زمین کا زندگی کا جو حسن ہے وہ درخت ہی ہے، نہایت امپورٹنٹ ہے، ہم سب یہ جانتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بے شمار ارشادات میں درخت کے اوپر ذکر کیا ہے، اس کی افادیت کو اجاگر کیا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو کلمہ طیبہ کو شجر مبارکہ سے تشبیہ دی ہے، تو اسی مقصد کو لے کے درخت، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو درخت کو پیار نہ کرے یا درخت کے ساتھ اس کا لگاؤ نہ ہو، مگر درخت لگانا، اس کی آبیاری کرنا اور اس جو کار خیر ہے تسلسل کے ساتھ اس کو آگے بڑھانا، یہ جو سعادت ہے یہ کسی کے حصے میں آتی ہے۔ اسی مقصد کے تحت ہم نے ایک DHA میں رضاکارانہ شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ جو یہ تقریب ہے، اس کا جو ترتیب ہے مختصر سی، مجھے کلماج نے کہا کہ زیادہ جو ہے نا شجرکاری کرنی ہے اور تقریروں کو کم سے کم رکھے، لیکن بہرحال اس طریقے سے ہے کہ میرے بعد آغوش ہومز جو الخدمت کے تحت جو ادارہ چل رہا ہے، اس کے بچے تھوڑا سا نظم، اور ان کے ڈاکٹر بلال صاحب تھوڑا سا 2-4 منٹ بات کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم جنرل صابر سے ریکویسٹ کریں گے کہ پلانٹیشن کے حوالے سے کچھ خیالات کا اظہار کر لیں۔ ہم روشن روشن سورج، ہم دل میں جان ستارے، اقبال کہے ہم شاعر، ہم علم کے بہتے دارے۔ ہم روشن روشن سورج، ہم دل میں جان ستارے، اقبال کہے ہم شاعر، ہم علم کے بہتے دارے۔ ہم پاک وطن کا
नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बग़ैर कहीं तमहीद के मैं बात को वापस शुरू करता हूँ। अल खिदमत फाउंडेशन जो है वो मुख्तलिफ़ फील्ड्स में काम कर रही है, फलाह बहबूद के लिए मुल्क में बल्कि इंटरनेशनली काम कर रही है। तो इसमें बहुत ज़्यादा फील्ड है जिसमें काम हो रहा है। समाजी काम भी है, सेहत के अंदर भी काम है, तालीम में भी है, और कहीं आफात यानी दलदला है, सैलाब है या कोई लैंड स्लाइडिंग है तो उसमें काम करना पड़ता है। तो ये आर्मी के, हमारी पाकिस्तान आर्मी के बिल्कुल शाना बशाना काम करती है। और आपने देखा होगा कि अगर गवर्नमेंट को या आर्मी को एतमाद है तो सिर्फ इसी फाउंडेशन पे एतमाद है, इन्हीं पे एतमाद करते हैं और इनके साथ मिलकर काम करते हैं। अब मैं बात करता हूँ उस ज़िक्र की जो मैं अपने आप को मैं मुतासर हुआ। मैं 7 साल से काम कर रहा हूँ, वॉलंटियर काम करता हूँ, मैं रिटायर्ड इंजीनियर हूँ। तो मैं एक दफ़ा बैठा हुआ था, कोई 3-4 साल पहले की बात है। तो एक साहब मेरे पास 8 बच्चे बलूचिस्तान से डेरा बुक्टी से लेके आए, और वो बेचारे बच्चे ना उनके जूता सही था ना उनके कपड़ा सही थे, खस्ता हालत बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि हम 5 से लेकर 7 साल तक छोटा बच्चा लेते हैं ताकि हम शुरू से पढ़ा सकें। तो वो हमारा चूँकि सब बच्चे जो है संभालती हैं, वो लेडीज स्टाफ रखा हुआ है। तो मैंने बनाया ऊपर मदद वगैरह को, मैंने कहा इनको बच्चों को ले जाओ फलां कमरे में और ये इनको ख्याल करना, हमने रजिस्टर कर लिया है। तो अभी वो ऊपर लेके गई है अपने कमरे में, थोड़ी देर बाद वापस बच्चों को साथ लेके वापस आ गई मेरे पास। तो कहने लगी सर इन बच्चों के लिए रखा है, इन बच्चों से हमें बू आती है, घिन आ रही है इन बच्चों से मुझे। तो मैं हैरान हो गया, मैं ये क्यों कह रही है। मैंने बच्चे को बुलाया, पूछा बच्चे क्या बात है। तो बच्चा मेरे पास आ गया, मैं खुद देहाती हूँ, देहात का रहने वाला हूँ, मुझे इल्म है कि देहात में रहने वाले किस तरह गुजारा करते हैं, किस हिसाब से होते हैं। तो बच्चा मुझे कहता है कि सर बात यह है कि हम तो वहाँ रहते हैं, हमारा मकान तो कोई नहीं, एक कुटिया सी सरकंडों की बनी हुई है, उसके अंदर मेरे बहन भाई हैं, उसके अंदर मेरी माँ है, उसी के अंदर मेरा दादा दादी है, उसी में मेरी बकरियां हैं, उसी में मेरी गाय, हमारी गाय है। तो हमसे खुशबू कहाँ से आएगी। आप ये देखें, एक तरफ ये हालत है हमारे मुआशरे की कि उनको तसव्वुर भी नहीं कर सकता है कि कोई अलग होगा। जैसे हम कहते हैं ये बेडरूम ये मेरी बेटी का हो, ये मेरे बाप का हो, ये फलां का हो फलां हो, ये हम सोचते हैं और प्लानिंग करते हैं। दूसरी तरफ ये है कि इस तरह मुआशरा हमारा बना है। असम्बली के मेंबर हमारे आते हैं, वहाँ जाके मैं क्या कहूँ, वहाँ जाके सब्सिडी की कैंटीन से खाना खाते, उन्हें शर्म नहीं आती कि क्या हो रहा है, गरीब लोगों के साथ क्या हो रहा है, यतीमों के साथ क्या हो रहा है। तो इसलिए खुदारा मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप लोग इस फील्ड में आइए, हमारे दस्ते बाजू बनिए, और ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्पॉन्सर हों, ज़्यादा हम बच्चे को बुलाएं और उनके लिए हम कफ़ालत का बंदोबस्त करें। बस ये मेरी गुजारिश थी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो मैं जनरल साबिर से दरख्वास्त करता हूँ सर कि वो आएँ और प्लांटेशन के हवाले से अपने ख़यालात का इज़हार कर लें सर। लेडीज़ एंड जेंटलमैन और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं DHA का, ब्रिगेडियर हमीद का और आगोश के या अल खिदमत फाउंडेशन के सीनियर हैं, उनका शुक्रगुज़ार हूँ। इन सब ने मिलकर इस तकरीब का एहतमाम किया। इस हवाले से मैं 1-2 चीज़ें ज़रूर कहूँगा, क्योंकि जब ब्रिगेडियर हमीद इकबाल आए थे तो मैंने इनसे 1-2 गुजारिशें की थी उस वक़्त। मैंने कहा मैं ज़ाती तौर पे तकरीब के हक़ में इतना नहीं होता, क्योंकि हम तकरीब पे बहुत ज़्यादा अपनी तवज्जो और अपना पैसा खर्च करते हैं, जबकि असल चीज़ जो होती है वो पसे पुश्त रह जाती है। तो मैंने उस वक़्त भी इनसे गुजारिश की थी कि ना मैं चीफ़ गेस्ट हूँ, ना मैं कहीं चीफ़ गेस्ट बनना चाहता हूँ। ऐसे कोई नहीं है कि मैं कोई चीज़ वो किसी बड़ाई की वजह से कह रहा हूँ, नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, गरीब इलाके से आया हूँ, ऐसी जगह से आया हूँ जहाँ हम इतना अरसा पैदल चलते रहे, जहाँ हम सिर्फ़ लकड़ियाँ जला के अपना गुजारा करते थे, या और बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप सोच भी नहीं सकते, जिनमें हम जवान हुए। चंद बातें जो मैं प्लांटेशन के हवाले से करना चाहूँगा, और इस हवाले से मेरा एक मशवरा DHA को भी है और तमाम वो साथी जो ये काम कर रहे हैं। यहाँ एक साहिब इल्म और साहिब अमल शख्स है, इस DHA में रहता है, DHA 2 में। मैंने उसको देखा नहीं आज, जिससे मैं बहुत मुतासर हूँ हमेशा से। वो ब्रिगेडियर आरिफ सिद्दीकी हैं। मैं उनकी ये किताब लाया हूँ, DHA को, या ये सारे फ़ोटो कॉपी कर लें, देखें इस शख्स ने
नस्ट के अंदर क्या प्लांटेशन की है। जाके कभी आप नस्ट को देखें, एक बैरन जगह को इसने क्या बनाया है, सोच समझ के मंसूबाबंदी की और एक ईमानदारी से उसको एग्जीक्यूट किया, और आज नस्ट में जब आप इंटर हों तो आपका दिल खुश हो जाता है। तो मैं ज़रूर आप लोगों को मशवरा दूंगा कि आप ब्रिगेडियर RS सिद्दीकी से जो DHA 2 में रहते हैं उनसे ज़रूर मुशावरत किया करें। और इस हवाले से मैं आपको एक दो बातें इसके मुशावरत के हवाले से, अल्लाह पाक ने कुरान के अंदर एक ही आयत में हजूर पाक से कहा कि ये अल्लाह का करम है कि आप नरम तबीयत वाले हैं, वरना अगर आप नरम तबीयत के ना होते तो लोग आपसे दूर चले जाते। जब अल्लाह अपने सबसे प्यारे नबी को ये कह रहे हैं कि नरम रवैया अख्तियार करो ताकि लोग तुम्हारे पास रहें, तो इसका मतलब है इसके बारे में ज़रूर सोचा जाए कि ये एक अल्लाह का हुक्म है। और दूसरा उसी में कहा कि लोगों को शरीक मशवरा रखो, लोगों से कंसल्ट करो। अगर अल्लाह अपने सबसे अकम्प्लिश बंदे को ये कह रहा है कि लोगों से मशवरा करो, तो हम सबको सोचना चाहिए कि हमें मशावरत करने में हमारी बढ़ाई है या हमारी कमज़ोरी है। क्या ये बेहतर रास्ता है या एक कमज़ोरी का रास्ता है? कई लोग इसको कमज़ोरी का रास्ता समझते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ, एक किताब मैंने पढ़ी थी जिसने बड़ा वाज़े कहा था कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़ोरवर या बहुत ज़्यादा सख्त आदमी वो होता है जो एक्चुअली अंदर से घबराया होता है, जिसको फ़िक्र होती है, और वो आदमी सबसे आजिज़ होता है जिसको फ़िक्र नहीं होती है, जिसको डर नहीं होता है, क्योंकि उसका दिल अल्लाह के साथ लग जाता है। और इसी में कुरान में आपको पता है एक जगह कहा है कि जब रब तुम्हारा साथ दे तो तुम सब पर गालिब आ सकते हो, और जब वो तुम्हें छोड़ दे तो फिर कोई तुम्हारा साथ नहीं। अभी मैं ब्रिगेडियर खालिद को ये स्टेज देता हूँ। आए सर, अपने ख्यालात का इजहार करें हमारे इस मुहिम के हवाले से और प्लांटेशन के हवाले से। वेलकम। इंसान का ताल्लुक़ प्लांटेशन के साथ उसके पैदा होने से ही शुरू हो गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब पैदा किए गए तो साथ ही हुक्म मिल गया, इस दरख्त के नज़दीक मत जाना, ये ना हो कि तुम ज़ालिमों में शुमार हो जाओ। इसका मतलब है कि इंसान की पैदाइश से पहले दरख्त मौजूद था, और उस दरख्त की प्लांटेशन कौन करता था? हमारे से पहले तो फरिश्ते ही थे, तो इसका मतलब है कि ये काम फरिश्तों का भी था। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया, वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा, क़ाल हिया असा अहुश्शु बिहा अला गनमी वलिया फ़ीहा मआरिब उख़रा, कि तुम्हारे हाथ में ये क्या है, तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है? तो उन्होंने कहा ये लाठी है, इससे मैं अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और मैं कुछ अपने इधर उधर के काम भी करता हूँ। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेराज का वाक़या पेश आया तो सिदरतुल मुंतहा पे भी आप तशरीफ़ ले गए, वहाँ भी दरख्त का ज़िक्र है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ज़िंदगी के साथ दरख्त का बहुत गहरा ताल्लुक़ है, और हमारे आने से पहले दरख्त मौजूद था। इसलिए हमें किसी सूरत में भी इसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए और इसके साथ अपना लगाव पूरे का पूरा रखना चाहिए। मैं किस हालत में यहाँ आया, मैं तो अस्करी 7 में रहता हूँ, तो मुझे मेरी बेटी ने कहा जो यहाँ रहती है कि अबू मैं कुछ दरख्त लगाना चाहती हूँ। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है, हम जब प्लांटेशन का सीज़न आएगा तो कुछ दरख्त लगा देंगे, 2-4 दरख्त ले आएंगे और लगा देंगे। तो उसने कहा नहीं, मैं तो ज़्यादा लगाना चाहती हूँ। तो मैंने कहा हमारे पास तो जगह ही नहीं है कि हम ज़्यादा दरख्त लगाएं, वी हैव नो स्पेस। उसने कहा कि आप तो कहती हैं ये सारा मुल्क हमारा है, तो आपके पास जगह नहीं है? तो आप कहते हैं अल्लामा इकबाल ने भी ये कहा था कि ये सारा का सारा मुल्क तुम्हारा है और ये सब, और ये हमारा, आप कहती हैं आपका मुल्क है, तो हम तो जहाँ चाहेंगे दरख्त लगा देंगे। बहरहाल जब उसकी ये ख्वाहिश थी तो मैंने उसको फिर बाद में मैंने कहा कि अच्छा ये बात है, तो अगर जगह के अलावा हम उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि आप जो ज़्यादा दरख्त लगाना चाहती हैं मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। बिजली का बिल तो हम दे नहीं सकते, तो दरख्त कहाँ से लगाओगी?
تو اس نے کہا نہیں لگائیں گے. تو یہ اس کی ایفرٹ ہے کہ اس نے کوشش شروع کر دی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس بات کے اوپر آ کر اس کے ساتھ اتفاق کیا اور انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا. یہ جو درخت آپ کے پاس آئے ہیں ہماری طرف سے، جس کا ہمارا نام آ رہا ہے یا اس کا نام آ رہا ہے، یہ ان لوگوں نے درخت دیے ہیں. ابھی بس لاسٹ آئٹم، اس کے بعد پھر ہم پودے لگائیں گے اینڈ دین اجتماعی دعا کریں گے. داؤد ہمارا بیٹا ہے، اس نے وہ کیا ہے کہ جی وہ کچھ پریزنٹ کریں گے، تو آئیں داؤد. Respected residents of DHA2 and esteemed guests, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Daud. I am a student of Class 3 Army Public School Sector C. I am honored to be a part of Cleaner Greener Pakistan Plantation Campaign. According to the UN General Assembly, we only have 11 years left to prevent irreversible damage from climate change. We are the last generation who can prevent irreparable damage to our planet. We must address this global emergency with ambition and urgency. As a responsible citizen of Pakistan, we have our duty towards preserving the national treasures and beauty of our country. By planting trees as a community, we will not only contribute to the environment but also benefit the future generation. So I urge you all to make an island to take care of our community before it's too late. Thank you everyone for your generous contribution today. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. تھینک یو آل. تھینک یو ویری مچ. آپ لوگوں نے بڑی پیشنس سے سب ہیرنگ سے یہ تقریریں اور یہ بات چیت سنی. کل ماجد زور دے رہے تھے کہ یہ تقریروں پہ زیادہ زور نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی ایک مجبوری ہے، یہ کرنا پڑتا ہے. تو ابھی سر ہم ٹوکن کے طور پہ پلانٹس لگائیں گے، کچھ ادھر کچھ ادھر، اور اس کے بعد اجتماعی دعا کریں گے. بسم اللہ. بسم اللہ. سر جی اس طرف آئے. مٹی ڈال سارے السلام علیکم. مجھے بہت اچھا لگا کہ ٹری پلانٹیشنز میں بہت انجوائے کیے تھے، اور اس کے علاوہ آکسیجن میں ملے گا گرمیوں میں، اور گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے ٹریز کی امپورٹنٹ ہیں. سو دیٹس وائی آئی پارٹیسپیٹڈ ان سامار باجی ٹری پلانٹیشن، اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آکسیجن کی بہت ضرورت ہے اور گرمیوں میں ضرور ہونا چاہیے. السلام علیکم. بہت اچھی ایکٹیویٹی جو ہے وہ ارینج ہوئی ہے DHA کی طرف سے، اور اٹ واز اے ہیلتھی ایکٹیویٹی. اور یہ وہ چیز ہے بیسیکلی کہ جس کی طرف اویئرنیس دلائی گئی ہے، جو یوزلی ویسے تو بڑی کامن ہے لیکن ہم اگنور کر جاتے ہیں اس کو. ایز وی ہرڈ ہیئر کہ صرف 2% پاکستان کا ایریا ایسا ہے دیٹ از کورڈ ود گرینری. تو دس از این الارمنگ سچویشن جس کے لیے ہمیں ایفرٹ کرنی چاہیے. جتنی ساری آرگینزمز ہیں یہاں پر، ان کے لیے بہت ضروری اور بہت افیکٹو ہے کہ یہ پلانٹیشن کا کام زیادہ سے زیادہ ہو، تاکہ انوائرمنٹ کلیئر ہو ہمارا، جو کہ گریجولی پولیوشن کی وجہ سے بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے. تو ہماری جنریشن اور ہمارے سے آگے آنے والی جو جنریشن ہے، اس کے لیے یہ ایک بہت بڑی ایفرٹ ہوگی کہ اگر آج ہم اپنا ان پٹ کریں گے. میرا نام محمد لقمان پرویز ہے. میں بس یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ وی ہیو ٹو لک سم ٹائم بیانڈ آور پرائورٹیز، کہ ہماری جو لائف کی پرائورٹیز ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، فیملی اسٹرک، لیکن جو سسٹم ہے، جو پلانٹ ہے، جس نے ہمیں سب کچھ دیا، جس کی وجہ سے ہم ہیں، اگر ہم اس کو ریٹرن نہیں کریں گے، ہم اس کو کنٹینیوسلی ہم اس کو ڈیمیج کریں گے، تو یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. تو ہمارا کام بنتا ہے کہ ایٹ لیسٹ فار آور سوسائٹی، فار آور کنٹری، وی ہیو ٹو کنٹریبیوٹ. درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے.
تو فائر اینڈ اسٹیک ہاؤس کی طرف سے اور لقمان ریسٹورنٹ کی طرف سے ہم نے اسکاوش میں DHA کی طرف سے جو ہوئی ہے اس میں 50 پلانٹس لقمان ریسٹورنٹ کی طرف سے اور 50 پلانٹ فائر اینڈ اسٹیک ہاؤس کی طرف سے ہم نے الاٹ کیے ہیں. یہ ادارہ لقمان ریسٹورنٹ میرے والد صاحب نے 26 سال پیچھے سے چلا رہے ہیں, تو ہم اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. تو اس نیک کاوش میں ہم ساتھ دے رہے ہیں. تو کمیونٹی کے اندر ہر اچھے بندے کو, ہر بزنس کو سپورٹ کرنا چاہیے. ہم ایز اے پاکستانی ایز اے قوم بن کے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی ترقی دے گا اور آخرت میں بھی اس کا ایسا اجر ہوگا.